Grateful, my lord. What is your Islamabad High Court Bar Association. If my lord would kindly... CMA number? Ji, number 3973 is the proposals, my lord, and the petition is... CMA 3937, and the petition is number 12. आपने सीपी भी फाइल की है जी, number 12. आप दोनों साथ ले रहे हैं या अलग अलग लेंगे? I'll submit. नहीं, सीपी किस लिए फाइल की है? पार्टी बनने के लिए? नहीं जी, नहीं, पिटिशन फाइल की है, कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन फाइल की है अंदर 184(3). क्या मांग रहे हैं उसमें आप? जी, उसमें मैं प्रेयर से शुरू करता हूँ. Lord, my prayer is very brief, and I seek an investigation and inquiry into the matter, and more importantly, to our mind, I request that there be a delineation of authority between the Supreme Judicial Council, the matters that fall within the ambit of the constitutional ambit of the Supreme Judicial Council, and also delineation of what falls within the exclusive domain of the respective high courts. So I'm very conscious of the fact that there are... When you say you want an inquiry and an investigation, how and by whom? Yes, my lord. I'll come. If my lord would kindly allow me to follow a scheme of assistance that I had developed. As you wish. Ji, grateful, my lord. So, my lord, may I request that the CMA 3973 be before the court? Yes. I would like to start from the very basic point on independence of judiciary, that this has been a part of our constitutional ethos since 1956. We have seen that the constitutions that have come since 56 have had a promise of independence of judiciary. Now, the engagement that the courts have had in the matter started much later in the 80s. I will not go and cite paragraph upon paragraph from the judgments, but I just want to emphasize that the court's engagement has been kind of three-forked. For example, पहले securing का concept from tenure से, जो आइन में आया, tenure से हुआ, फिर हमने देखा कि executive से distance के बारे में बात हुई, फिर हमने देखा appointments के बारे में बात हुई. तो तीनों phases, the start, the end, although शुरू हमने उल्टा किया, started from the end, went into the middle and then the beginning. तो जो इंगेजमेंट है कोर्ट की इंडिपेंडेंस की वो फुल स्पेक्ट्रम में रही है, मगर एक रिकग्निशन जो नहीं रही है वो ये रही कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इदारा रहा है, जिसका बड़ा फंक्शन एक है, आईनी फंक्शन है रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ द जजेस, वो डोमिनेंट रहा है. तो हमारी ख्वाहिश ये है कि इस पिटिशन के तवस्सुत से ऑल्दो जो खत है जो अब बाकी प्रपोजल्स ऑफ द हाई कोर्ट्स की शक्ल में एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस की शक्ल में सामने भी आ गया है, हमारी ये ख्वाहिश है एज बार एसोसिएशन कि ये अदालत तमाम उन इंटरफेरेंसेस को कंसिडर करे जो कि जुडिशरी को जिसका सामना है. और उसकी निशानदही कुछ मैं यूं करना चाहता हूं कि मेरी समझ और हमारी समझ के मुताबिक 3 तरह की इंटरफेरेंस है जो अदलिया से होती है. पहली, जिसको मैं हॉरिजॉन्टल कहता हूं जनाब, वो है जो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर की तरफ से होती है, जो पैरिटी है ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट में. एक ये नेचर ऑफ इंटरफेरेंस है. सवाल जवाब में ये नुमाया है, केस लॉ में ये नुमाया है कि कौन सा केस इस तरह की इंटरफेरेंस से डील करता है. दूसरी इंटरफेरेंस जिस पे बहुत कम है, जिसमें आज कुछ निशानदही हुई है, मैं उसमें ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, वो है इंटरफेरेंस विद इन द हायरार्की दैट इज इन द जुडिशरी. ये बहुत अहम है, इसको मैं वर्टिकल इंटरफेरेंस की इस्तिलाह देना चाहता हूं. और तीसरी, जिसका अभी थोड़ी देर पहले भी जिक्र हुआ, वो है कोलैटरल इंटरफेरेंस. कोलैटरल इंटरफेरेंस में सबसे ज्यादा नुमाया इंटरफेरेंस जो है वो बज़ाहिर सोशल मीडिया में हो रही है, मगर दैट इज नॉट इट. Social media is part of the collateral agents that seek to interfere in the independence of judiciary. So इसका जो स्पेक्ट्रम है ये बहुत वाइड है और इस पे मैं सेपरेटली असिस्ट करूंगा. बट मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ, आई वांट टू रीड सम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू जो कि स्कॉलरशिप ने हमारे सामने लाए हैं. एंड व्हेन आई रीड दैट, आई एम माइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट दिस कोर्ट इन CP 6 of 2023 has adopted a definition of independence of judiciary. ये मैंने definition paragraph 2.2 in my CMA page 2 पे reproduce की है. Unless my lords want, I don't want to read it because जनाब ने already एक scope of independence of judiciary की definition उस full court ने adopt कर लिया. मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि उसको वसी होने का वक्त आ गया है और उस ज़मन में मैं कुछ और
quotations پڑھنا چاہتا ہوں for frame because they will set the frame of my arguments. اور یہ سیم ارون سر ایک سپریم کورٹ آف نارتھ کیرولینا کا جج صاحب ہیں, یہ ٹرائل کورٹ کے جج بھی رہے, یہ سینیٹر بھی رہے, یہ امریکہ میں سیپریشن آف پاورز کی جو سینیٹ کی سب کمیٹی ہے اس کے چیئرمین بھی رہے. انہوں نے ان کا ایک کامنٹری ہے جس سے میں یہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ جوڈیشل انڈیپینڈنس از دا اسٹرانگسٹ سیف گارڈ. دس از پیراگراف 2.3 آف مائی CMA, پیج 2. اور مائٹ آئی سے دیٹ امریکہ میں اس لیے ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ جناب جانتے ہیں کہ وہاں پر وہاں پر ایک ہسٹری ہے. جوڈیشل انڈیپینڈنس از دا اسٹرانگسٹ سیف گارڈ اگینسٹ دی ایکسرسائز آف ٹیرینیکل پاور بائی مین ہو وانٹ ٹو لیو ابو دا لا rather than under it. The separation of powers concept as understood assumed the existence of a judicial system free from outside influence of whatever kind and from whatever source, and further assumed that each individual judge would be free from coercion even from his own brethren. And then he goes on to say a judiciary that would operate completely independent of everything except the Constitution. آگے پلاٹ 2.5 paragraph in page 3 میں he carries on and he says, and I quote this with respect, کہ judiciary جو ہے نا cannot be created, we cannot create a judiciary composed of judicial angels. But at the same time, individual liberty is best protected by an independent judiciary composed of judges who are subject to the Constitution alone. And then he kind of addresses the social challenges also. He says, beyond doubt, during this era of social upheaval, there is a rather extraordinary lack of confidence, which he says includes the judiciary. And then he goes on, hence, it is not surprising that some deeply concerned persons would emulate the examples of Samson, who in his blind zeal destroyed the pillars on which the temple rested. Judicial independence can just easily be eroded by powerful hierarchies within the judiciary itself, as by outside pressures from the legislative and executive branches of the government. So this sets the scope of what I wish to submit. اس لیے پہلی چیز جو میں another quote that I want to quote Professor Philip also, یہ بھی ہارورڈ, ییل اور دیگر پروفیسرز سینٹرز آف ایکسیلنس کو ہیڈ بھی کرتے رہے ہیں اور وہ ہیویلی سائٹڈ آدمی ہیں. یہ کہتے ہیں it should be kept in mind that tools created by the well-intentioned for the beneficent uses may fall into the less worthy hands to be used for the less appropriate ends. تو اس اسپیکٹرم کے ساتھ میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ اس عدالت جب اس کیس کو سن رہی ہے تو پہلی چیز جس کی ریکگنیشن ہونی چاہیے that the pervasive jurisdiction that this court has exercised in the past and has in 184(3), it has to be tempered with the realization of some restraint. ہر چیز آپ خود نہیں کر سکتے. یہ اس بات کا گزارش ہے کہ یہ ادراک ضروری ہے, اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو ذمہ داری ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی وہ صرف آپ کے کندھوں پر نہیں ہے. یہ ذمہ داری جو ہے یہ تمام آرگنز آف دا اسٹیٹ کی بھی ہے. ایک فرق ہے سر, ہمارا فرض ہے. جی ہمارے کندھوں کی بات نہ کریں. جی ہمارا فرض, آپ کا فرض ہے, آپ کا فرض نہیں ہے. اچھا میں آپ کی اجازت سے تھوڑا سا اختلاف اگر کروں, میرا بھی فرض ہے. وہ پھر ٹھیک ہے مگر آئینی فرض نہیں ہے. جی ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں. وہ آپ اپنے اوپر لے لیں. میں گزارش کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ میرا بھی فرض ہے, بار کاؤنسل کا بھی فرض ہے, سول سوسائٹی کا بھی فرض ہے. آپ نے جو اوتھ تو نہیں لیا ہے نا جج بننے کے وقت, میں نے لیا ہے. جی بالکل. تو یہ میرا فرض, اس میں میری دو رائے نہیں کہ میں آج انڈیپینڈنٹ بیٹھنا چاہتا ہوں یا نہ بیٹھنا چاہوں. صحیح, آج پریشر میں آنا چاہتا ہوں یا نہ آنا چاہوں. ٹھیک ہے, آپ یقیناً آپ بھی مجھے پریشر ڈالیں گے اپنے دلائل سے. انٹلیکچوئل پریشر ہو گیا, ہو سکتا ہے آپ ڈانٹ ڈبٹ کے مجھے پریشر ڈالیں. بہت سارے پریشر ہو سکتے ہیں, مگر یہ فرض ہے میرا, اس میں دو رائے نہیں ہے. بالکل آپ کا یہ فرض نہیں ہے. تنخواہ ہمیں ملتی اسی بات کے لیے, نہیں تو گھر جائیں. اس سے میں اختلاف نہیں کرتا, بٹ اپنی ذمہ داری کا احساس اور احمد یہ بتائیے, آپ نے بڑا اچھا کوٹیشن پڑھا ہارورڈ اور برکلے کا, بٹ یہ امریکہ کے کانٹیکسٹ میں تھا, افریقن کنٹریز کے کانٹیکسٹ میں نہیں تھا. آپ نے بڑا اچھا پڑھا اس میں کہ ویئر آپ نے ایکسپریشن یوز کیا tyrannical powers who are above the law. A judge in a society where they're, say, assuming there are tyrannical powers who are above the law, how a judge or judiciary
is to maintain independence. سر میں اس پہ آ رہا ہوں That is بٹ the میں question. جی میں اس میں ایک وضاحت آپ کی اجازت سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تاثر جو دیا جا رہا ہے میڈیا میں بھی اور عام بھی، پاکستان کوئی واحد ملک نہیں ہے جہاں پہ ٹیریکل ایکسرسائز پاور پہلی دفعہ ہوئی ہے یا پچھلے 76 سال سے. ہم دیکھیں ہم اپنے ہیروز کو کیوں نہیں سراہ رہے ہیں. ذرا سنیے ہمارے ہیروز کون تھے. جابر آئے، انہوں نے کہا آپ میرے تابع ہوں گے آئین کے نہیں، آپ کانسٹیٹیوشن پی سی او پہ اوت لیں گے. انہوں نے کہا شکریہ خدا حافظ میں جا رہا ہوں. یہ ہمارے ہیروز ہیں. یہ نہ کہیں کہ سب برابر ہیں، بالکل نہیں ہے. آپ کہیں کہ جی آپ میں بھی اچھے بھی نکلے ہیں اور آپ میں بھی برے نکلے ہیں، جہاں کہ ہر معاشرے میں اور ہر سوسائٹی میں اور ہر ادارے میں ہوتا ہے. آپ کے ادارے میں بھی یہی بات ہوگی، آپ برا نہ مانیں، مگر یہ کہنا کہ جی ان کو آپ کنڈیم کر دیں، ان کی سیکریفائس کسی مقصد کی نہیں تھی. انہوں نے بھی تو کوئی پریشر نہیں لیا نا. انہوں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے، میں آپ کیا کر رہے ہیں، کوئی پہاڑ سے سر تو نہیں مار سکتا ہے، مگر انہوں نے اخلاقی طور پہ دکھا دیا بالکل کہ آپ کر لو. اور پھر وہ جو دوسرے لوگوں نے فیصلے لکھے ان کی آپ وقت دیکھ لیجئے. درست، مطلب یہ باتیں آپ کیوں نظر انداز کر رہے ہیں؟ نہیں کریں سر، میں نہیں کرنا چاہتا، بٹ میں یہ وضاحت آپ کی اجازت سب سے لے کے کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان وہ واحد ملک نہیں ہے جہاں پر ایسا ہوا ہے یا آج ہوا ہے یا 76 سال سے. میں نے اپنی ایکچولی سر آئی ہیڈ اے ہول بنڈل دیٹ آئی کوڈ ناٹ فائل اف آئی ایم پرمیٹڈ، تو میں اس کو لایا ہوں. میں ہمیشہ کہتا ہوں جو غلطی ہے اسی وقت نشاندہی کرو اور جو ملزم ہے اس پہ انگلی رکھو. جی بالکل، جی آپ یہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے. اب وہ پچھلے 50 سال میں کیا ہوا ہے بھائی، میں آپ کے ساتھ سمپتی کر سکتا ہوں، میں اس کو بدل نہیں سکتا. درست فرمائیں. بٹ فار دا کانٹیکسٹ سر، اف آن پیج 35 فار ایگزامپل مائی لارڈ، میں نے 35 اور 36 صفحے پہ ایک لسٹ لگائی یونائٹڈ کنگڈم، یو ایس اے، یورپ، کینیڈا اور باقی ممالک کی جہاں پر ایسے واقعات ہوئے ہیں. افریقہ کی میں نے نہیں لگائی جہاں پر کلیشن کو رکھ کے جج کے سر پہ کہا کہ فیصلہ کرو کہ میرا اپوننٹ جو ہے الیکشن نہ لڑے، وہ میں نے نہیں لگائے. تو گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مائی لارڈز الاؤ می کہ my lords may not have to reinvent the wheel. حسن آپ ایک چیز کو دیکھیں، ریالٹی کو دیکھیں. 6 ججز نے ایک ایشو ریز کیا جس کو سارے ہائی کورٹوں نے نہ صرف انڈورس کیا، انہوں نے کہا ہمارے ساتھ بھی ہو رہی ہے. ان 6 ججز کے ساتھ اس پیریڈ میں ہوئی کیا ہے؟ جی تبھی تو ہم یہاں ہیں سر. سن لینا، they've been treated as an accused. اب اس کا مطلب ہے کہ کوئی سچ بولے گا تو اس کے ساتھ یہ ہوگی. یہ بتائیے کہ ایسی سچویشن میں وہ ڈیٹرنس کیا ہو. اٹ از اے فینومینا جس کو یہ ساری ہائی کورٹس ہائی لائٹ کر رہی ہیں. جی بالکل بالکل سر، یہ میں نے ناٹ جسٹ آئسولیٹڈ ایشوز. آئی ہیو دیز پروپوزلز. اگر اس کو ون بائی ون جو اس کو اگر ہم 2 اسٹیپس میں کر لیں. سر پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنے آپ کو پرسنلی، ہر شخص انڈیویجولی، ہر جج اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کر لے کہ کسی کو اتنی ضرورت نہ ہو کہ اس سے اپروچ کرنے کی کوشش کرے، اور اگر کرے تو اتنا اسٹرانگ ہو کہ اس کا کوئی یہ بالکل صحیح بات ہے. لیکن سر سیکنڈ اسٹیپ میں ایسے ڈیٹرنس ہونی چاہیے کہ اگر کوئی کرے گا تو ہی ول فیس دی کانسیکوینسز. اب مطلب ایسی بات نہیں ہے کہ ہم سب بیٹھے ہوئے ہم 6 ججز کے، آپ کا کیا خیال ہے، کوشش نہیں کی ہوگی ہم پہ؟ نہیں بالکل بالکل بالکل. تو ہم سب بیٹھے ہوئے، کوئی کہہ دے کہ کسی نے ہم کو پریویل کیا. میں یہ کہتا ہوں کہ کوشش کی گئی، مجھ پہ بھی بہت کوشش کی، ہم سب پہ کی گئی ہوگی، نہیں کامیاب ہوئے. اگر میں کمزور ہوں گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا. جی اس سے مجھے ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. اس سے مجھے اختلاف نہیں، لیکن میں ایک جسارت کرنا چاہتا ہوں اور اگر آپ نہ ہوں تو مجھے معاف کریں. جی سر. اسپیکنگ فار مائی سیلف ود گریٹ ریسپیکٹ، اس کے ساتھ ایک پرابلم ہے. ہم کیا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے انٹرفیئرنس ہو، ہمیں اتنا تکڑا ہونا چاہیے، ہمیں یہ کہنا چاہیے انٹرفیئرنس از انٹالریبل. اور ہم ایک سیکنڈ میں نہیں کروں کہ ہونی چاہیے، میں کہہ رہا ہوں ہو رہی ہے، اس کو روکنا ہے. سن تو لینا. احمد صاحب آپ پلیز آرگیو کر لیں، ادروائز ہم لوگ آپس میں لگے رہیں گے. آپ کو ہم سننا چاہتے ہیں. آپ ہمیں بتا دیں ہاؤ ٹو. ویسے میں آپ کو ایک لائٹر نوٹ پہ بات بتا دوں. کسی نے مذاق میں، ایک جج صاحب نے مجھے کہا تھا کہ جی جج کو سننا زیادہ چاہیے اور وکیل کو بولنے دیں. آپ سن لیں، ہم بعد میں ہم لکھ دیں گے فیصلہ. میں بالکل حاضر ہوں سر، جتنے میں جواب دے سکتا ہوں. آپ کو ہم اٹیک نہیں کرنا چاہ رہے، آپ چلائیں اپنی طریقے سے. ٹو انشور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. I will come to that. سن تو لینا. جی سر. یہ ہمارے انوائرمنٹ اور ریالٹیز میں یہ کیسے انشور کیا جائے کہ اینی انٹرفیئرنس از treated as intolerable, whether the judges become complicit or not.
Yes. ये बता दें. जी, if my Lord will allow me to follow the scheme that I have, this will be answered. जी चलें, then do it. So ये इसी context में the other quote that I want to read out for my lords is again on page paragraph 3.2, page 4, and it addresses these issues. The increasing political attacks on the judiciary are diminishing the independence of judiciary, and equally important, the public's confidence in it. कौन सा पैराग्राफ? Sir, paragraph 3.2. This is Stephen Bright, another notable scholar. ये अमेरिका के मुतालिक कह रहे हैं. अमेरिका के मुतालिक मैं अमेरिका का सर बार-बार ये कह रहा हूँ, सैंपल इसलिए दे रहा हूँ कि वहां पर इवन आज की तारीख में इंटरफेरेंस और जुडिशरी की बहस चल रही आप है. justify यूके में कर भी रहे चल रही है वैसे तो. आप जस्टिफाई कर रहे हैं इस इंटरफेरेंस को. नहीं जी, मैं ये giving गुजारिश कर रहा हूँ कि examples हमें अचंभे में नहीं आना कि इंटरफेरेंस हो रही है और पाकिस्तान कोई ऑड बॉल सिचुएशन में आ गया है. ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की डॉक्ट्रिन जिस दिन से बनी है, लॉक और मॉन्टेस्की और व्हाट नॉट, ये एहसास था कि ऐसा होता है तो ये बनी है ना. ये आज खत्म नहीं हो गई है और ये आइंदा मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में सब खत्म नहीं होगी. ये अपनी शक्ल बदलती रहेगी, ये हैयत बदलती रहेगी. यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दी डेवलपिंग डायनामिक. हमारे पास इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला की मिसाल है. वो इसीलिए उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की जुडिशरी की पोस्ट कि उन्होंने कहा बादशाह मुझे कहेगा कि ये काम करो, मैंने नहीं करना, और नहीं करूंगा तो कॉन्सिक्वेंसेस तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की. जी सही है. ये तो मैं उसको क्या कह सकता हूं, शुरू से चली आ रहे हम. वी हैव टू टैकल इट. किस तरह करेंगे? So, पहली बार ये कहना कि जी कुछ हो गया, ये आज भी हुआ है, ये आइंदा भी होगा. Are you prepared? आप चलें जरा पढ़ें प्लीज. तो इमाम so अबू it is हनीफा, equally- आगे इमाम बढ़ते- अबू हनीफा को सुल्तान ने जेल में डाल दिया था. रिफ्यूजल. बट पहले जज ही नहीं बने ना सर, ये भी तो है. यहाँ पे जो ना इंडिपेंडेंट, बन के भी जेल में गए यहाँ पे जो, और बन के भी कई लोग यहाँ गए. पे जो इंडिपेंडेंट जज जुडिशरी में आ जाता है, वो उसके साथ वो होता है जो कि हो रहा है आज. जी सर, इसीलिए ये आगे ये हमें माय क्वेश्चन लॉर्ड करता के है. साथ जो हुआ था जी एक आई नो टाइम सर, पे, आई नो. यही ये होता सर कुछ चीजें हैं जो पूरे नेशनल लेवल पर बहसियत वकला हम सब के लिए बड़ी शर्म और उसका बाइस बन जाती है. तो बार बार अहमद साहब, क्या के अहमद साहब, जी सर. आप वकील हैं ना सर अगर इस्लामाबाद बार काउंसिल आपको पसंद ना करे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आपको पसंद हटा सकती है ना सर. ठीक है, मुझे यकीन है आपने इनसे तो फीस नहीं ली, मगर आम क्लाइंट तो आपको फीस ना दे, आप कुछ नहीं कर सकते हो ना. ठीक है ना, कर सकता हूँ सर, केस ही ना करूँ. नहीं सुनिए ना, वही आप कर सकते हैं ना. आप हर ब्यूरोक्रेट को निकाल सकते हो, कोई उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं है. नहीं. मैं ये बार बार आपसे ये कह रहा हूँ, इतनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन आप निकाल के तो देखिए जज को. आप किसी को भी ब्यूरोक्रेट को निकाल सकते हैं, हर कोई निकाल सकते हैं. जज के पास कितनी दीवारें खड़ी हुई हैं, आइन ने प्रोटेक्शन दिया है. अब आपको अपॉइंट हो गए, अब आपको कोई नहीं निकाल सकता, एक ही इदारा निकाल सकता है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल. किसका इदारा है? ताबे है एग्जीक्यूटिव के? नहीं. पार्लियामान के ताबे? नहीं. वकीलों के ताबे? नहीं. अपने ही लोग हैं. चीफ जस्टिस, सीनियर प्यूनी और नेक्स्ट सीनियर एंड 2 चीफ जस्टिसेस. तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है कि 62 साल तक आप रिटायर होकर जाएंगे, आपको नहीं निकाला जा सकता. बिल्कुल ठीक है. अगर इतनी प्रोटेक्शन के साथ और फिर कंटेम्प्ट के पास, और इतने कौन से किस आपके पास है कोई कंटेम्प्ट के पास? आपको कोई घर में कुछ कहे, आप जाएंगे थाने में रिपोर्ट करवाने. फिर तो देखिए, अब ये बात तो नहीं है कि जी हम बिल्कुल ही कमजोर हैं. नहीं, ये मैं इंप्रेशन बिल्कुल नहीं देना चाहता हूँ. और ये कोई जज पाकिस्तान में सब जज सुने. ठीक है, बिल्कुल सर, ये मेरे impression हिसाब मैं भी से लेना सिविल नहीं चाहता, because सिविल हमें जज जब इतना खड़े- ही पावरफुल है जितना दूसरों को होना चाहिए. सर, मैं इसलिए कह और रहा था ये कि- जो हम लोग बार बार कह रहे हैं उसकी क्या मजाल है, उसकी क्या मजाल है, बिल्कुल उसकी मजाल है. वो खड़ा हो और अपना लोहा मनवाए सबके सामने. दुरुस्त. ठीक है, उसको कौन क्या कर सकता है? निकालेगा. सिविल जज को भी कौन निकाल सकता है? वही जुडिशरी निकाल सकती है ना. आप निकाल के तो नहीं दे सकते. एग्जीक्यूटिव जी हमारे खिलाफ फैसले कर रहे हैं सारे, क्या करेगा एग्जीक्यूटिव? रोएगा, पीटेगा, और तो कुछ नहीं करेगा ना. वो कंप्लेंट ही भेज सकता है हाई कोर्ट को, वो हाई कोर्ट देखेगी, अगर कंप्लेंट में कुछ वजन है वो चला के देख लेगी. तो इट्स अ सेल्फ कंटेन्ड सिस्टम. अगर हम इसमें दरारें डालने लगेंगे कि हम हाई कोर्ट को अपने ताबे बना लें या किसी और को, वो भी जुडिशरी को कमजोर करेगी. वो कहेंगे जी अब ऊपर से वो कमाने लगे हैं. तो देखिए ये इसमें क्या खतरा, क्या है, मुझे आई डोंट अंडरस्टैंड दिस. फॉर मी इट्स वेरी सिंपल. मे बी आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन. इट्स नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग. So things are as simple as one can make it, and they are as complicated as one wishes to make them. वो तो मुझे इस बात का एहसास है. सजेशन टाइप ऑफ चीज है जिसपे अगर हम अमल करें.
Commitment should be with the oath that a judge takes at the beginning of Absolutely. career.